अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर दराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू। दोस्तों, आज हम हेल्थ अवेयरनेस के सिलसिले में बहुत ही अहम मर्ज पर बात करेंगे जिसे कब्ज़ कहते हैं। अक्सर लोग इस मर्ज का शिकार रहते हैं। ये बहुत मामूली मसला भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा शदीद भी। इस वीडियो बनाने का मकसद भी आम लोगों को कब्ज़ के बारे में आगाही देना है, क्योंकि अक्सर लोग कब्ज़ के बारे में सही मालूमात नहीं रखते। कुछ लोगों का ख्याल है कि दिन में 3-4 बार पखाना आए तो कब्ज़ है। कुछ लोग पतला पखाना आने को कब्ज़ कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ज़ोर लगाकर सख्त पखाना आए तो कब्ज़ है। तो कब्ज़ असल में है क्या? कब्ज़ को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो खुराक भी मुंह के ज़रिए लेते हैं वो खुराक की नाली के ज़रिए मैदा में जाती है। मैदा में से ग्राइंड होकर खुराक छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं। वहाँ पर हज़म के मराहिल मुकम्मल होते हैं। खुराक टूटती है, छोटे छोटे ज़रों में तकसीम होती है। इसमें से पानी और ज़रूरी दूसरे मादे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन और विटामिन वगैरह जुज़्वे बदन बनते हैं। खुराक इसके बाद बड़ी आंत यानी कि कोलोन में चली जाती है। छोटी आंत की निस्बत बड़ी आंत में खुराक की हरकत आहिस्ता होती है। बड़ी आंत में अमूमन नमकियात और पानी जिस्म का हिस्सा बनते हैं और जैसे जैसे खुराक बड़ी आंत में आगे बढ़ती है तो पानी जज़ब होने की वजह से इसका कवाम खुश्क होने लगता है और ये लिक्विड से नीम ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। कुलून के आखिरी हिस्से रेक्टम में जमा हो जाती है और वहाँ मौजूद असाबी निज़ाम दिमाग के ज़रिए पखाना को खारिज करने की ख्वाहिश पैदा करता है और इंसान मुनासिब जगह जाकर पखाना रोकने वाले पट्टों को ढीला करता है और पखाना का इखराज हो जाता है। ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। अमूमन दिन में एक दफ़ा इस कुदरती हाजत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर किसी शख्स को हफ्ता में 3 दफ़ा से कम मरतबा हाजत हो तो इसे हम कह सकते हैं कि इस मरीज़ को कब्ज़ है। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े और उस शख्स का टॉयलेट टाइम 10 मिनट से ज़्यादा हो और पखाना खुश्क हो तो इस मरीज़ को भी कब्ज़ ही समझी जाती है। दोस्तों, अब पहले बात कर लेते हैं कब्ज़ की वजूहात कि कब्ज़ की कौन कौन सी वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह कब्ज़ की ये है कि कोलून यानी बड़ी आंत से पानी जज्ब हो जाता है और फासिद मादा जो कि छोटी आंत से हज़म के नतीजे में बड़ी आंत में आया था वो सख्त हो जाता है और ज़्यादा ज़ोर लगाने से खारिज होता है या खारिज ही नहीं होता। दूसरी वजह कब्ज़ की जिस्म में पानी की कम मिकदार है। कम पानी पीने से या किसी और वजह से अगर जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाए तो कब्ज़ हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी वजह अक्सर सुस्त अफराद, जिस्मानी मशक्क़त ना करने वाले अफराद और वर्जिश ना करने वाले अफराद अक्सर कब्ज़ का शिकार रहते हैं। चौथी वजह फाइबर यानी कि रेशादार ग़िज़ा का इस्तेमाल कम करना भी अहम वजूहात में से एक है। फाइबर हमारी खुराक को हज़म के मराहिल से गुजरना आसान बनाता है। इसके अलावा जो हज़रात मुस्तकिल अद्वियात ले रहे होते हैं वो भी कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कब्ज़ का इलाज कैसे करना है। अगर हम ये कहें कि कब्ज़ अक्सर अफराद को खुराक की गलत तरतीब और गलत आदत की वजह से होती है और किसी बीमारी की वजह से नहीं होती तो गलत ना होगा। लिहाजा सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि क्या किया जाए कि इस बात का इम्कान हो कि बगैर दवाई के कब्ज़ ठीक रहे। नंबर 1, खुराक का टाइम तरतीब से हो। वो अफराद जो कई कई दिन नहीं खाते
اور کھاتے ہیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے نظام ہضم پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بدہضمی سے لے کر قبض جیسے عوارض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وقت پر بھوک رکھ کر کھانا امراض معدہ کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 2، اپنی خوراک میں ریشہ دار غذا کا استعمال زیادہ کریں۔ فائبر یعنی ریشہ دار غذا کسی پائپ کلینر کی طرح کام کرتے ہوئے آپ کی غذائی نالی میں موجود غذا اور عضلے کے اجزاء کی صفائی کرتا ہے۔ بیج، دالوں، دلیا، باداموں اور متعدد سبزیوں اور خشک میوجات میں فائبر کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ روزانہ 20 سے 25 گرام فائبر کا استعمال قبض کی شکایت میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پورے دن میں ہمیں 6 سے 7 گلاس پانی پینا انتہائی ضروری ہے، خاص کر گرم علاقوں میں جہاں پانی ہمارے جسم سے بخارات کی شکل میں زیادہ نکلتا ہے، وہاں پانی کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں ہمیں پانی پینا یاد ہی نہیں رہتا۔ جب ہم کم پانی پیتے ہیں تو خوراک ہمارے جسم میں خشک ہو جاتی ہے اور پخانا سخت آتا ہے۔ قبض کی وجوہات میں فزیکل ایکسرسائز نہ کرنا بھی شامل ہے۔ جو لوگ اکثر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی قسم کی ورزش کی عادت نہیں اپناتے، ان لوگوں میں بھی قبض کی شکایت عام ہے۔ ہر روز کم از کم 20 منٹ سخت ورزش اور تیز قدموں میں چلنا قبض کے عارضے میں مفید ہے۔ اگر ہم بیت الخلاء جانے کی خواہش یا ضرورت کو ٹالتے رہیں، یعنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ٹوائلٹ جانے میں تاخیر کریں، تو ریکٹم میں موجود پخانہ سے پانی مزید جذب ہو جاتا ہے اور قبض کی شکل بن جاتی ہے۔ قبض کے علاج کے سلسلے میں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کی پوزیشن بھی ہے۔ ہمیں اکڑوں بیٹھ کر بائیں طرف زور ڈال کر اور تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے بائیں ریکٹم پر زور ڈالتا ہے اور پخانہ قدرے آسانی سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قبض کو ختم کرنے کے لیے آسان اور بے ضرر نسخوں کی۔ نمبر 1 پہ ہے چھلکا ایسب گول۔ 1 چمچ چھلکا ایسب گول نیم گرم گلاس میں پانی میں ڈال کر صبح نہار پینا قبض کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مربع ہریڑ۔ رات کو سوتے وقت گرم دودھ سے مربع ہریڑ کے 2 سے 3 دانے کھانے سے قبض رفع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، نوٹ فرمائیں۔ مصبر 40 گرام، اجوین دیسی 20 گرام، فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ 20 گرام، گلاب ایرانی 20 گرام، تربت سفید 20 گرام، ہنتل یعنی کہ تمے کے اندر اس کا ایک گودا ہوتا ہے پتلا سا، وہ لینا ہے، اس کو ہنتل کہتے ہیں، 20 گرام، اور سہاگا سفید 10 گرام۔ سب ادویات کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ رات کو سوتے وقت 1 ٹی سپون 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دائمی قبض کا علاج ہے، پیٹ کی گرانی میں مفید ہے اور پیٹ کو کم کرتا ہے، ریاح کو خارج کرتی ہے، ارک و نصاب میں بہت مؤثر ہے، پیٹ درد کو ختم کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔